স্মার্টফোনৰ গেমিংৰ জৰিয়তে চলিছে ধৰ্মান্তৰকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। এটা ভয়ংকৰ খবৰ, স্মার্টফোনৰ গেমিংৰ জৰিয়তে চলিছে ধৰ্মান্তৰকৰণ। উত্তৰ প্ৰদেশত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই মন্তব্য কোনো সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে কৰা নাই। এই গোটেই তথ্যৰ কথা পোহৰলৈ আনিছে, এই মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে সেই বাতৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছো। স্মার্টফোনৰ গেমিংৰ জৰিয়তে চলিছে ধৰ্মান্তৰকৰণ। স্মার্টফোনৰ গেমিংৰ জৰিয়তে ধৰ্মান্তৰকৰণ। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ ধৰা পেলাইছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা পোহৰলৈ আনিছে। স্মার্টফোনৰ জৰিয়তে চলাই গৈছে ধৰ্মান্তৰকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এখন সভাত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমান্তৰালকৈ 25-30খন ৰাজ্যত চলাই গৈছে ধৰ্মান্তৰকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। ভাৰতত এটা চক্ৰই চলাইছে, এটা বৃহৎ চক্ৰই চলাইছে এই ধৰ্মান্তৰকৰণ। ধৰ্ম সলাবলৈ বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰে এই চক্ৰটোৱে। বিভিন্ন কৌশলৰ জৰিয়তে ধৰ্ম সলোৱা হয়। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছে এই বিস্ফোৰক, এই ভয়ংকৰ তথ্য। প্ৰকৃত পৰিচয় লুকুৱাই বিয়া পাতি পাছলৈ যুৱতীক ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰোৱা হয়। এক বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে, এক বিস্ফোৰক ভয়ংকৰ মন্তব্য কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে। স্মাৰ্টফোনৰ গেমিংৰ জৰিয়তে চলিছে ধৰ্মান্তৰকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ ধৰা পেলাইছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। মাজে সময়ে ধৰ্মান্তৰকৰণৰ বিষয়টোৱে তুলপাৰ লগাই সমগ্ৰ দেশত বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈ আহিছে ধৰ্মান্তৰকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ। এইবাৰ যোগী আদিত্যনাথে মন্তব্য কৰিছে ধৰ্মান্তৰকৰণক লৈ, বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। স্মাৰ্টফোনৰ গেমৰ জৰিয়তে, গেমিংৰ জৰিয়তে ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰোৱা হয়। আৰু প্ৰথমেই যুৱকসকলে ভুৱা পৰিচয় দিয়ে, মিছা পৰিচয় দিয়ে আৰু যুৱতীসকলক মিছা প্ৰলোভন, মিছা পৰিচয় দি ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰোৱায়। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, যোগী আদিত্যনাথৰ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য, এটা বিশেষ মন্তব্য কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে। স্মাৰ্টফোনৰ গেমিংৰ জৰিয়তে ধৰ্মান্তৰকৰণ আৰু এই মন্তব্যৰ পাছতেই তুলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ দেশত। বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, বহুজনে যোগীক সমালোচনা কৰিছে আৰু বহুতে সমৰ্থনো কৰিছে। বহুতে কৈছে হয় এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমান্তৰালকৈ বহু ৰাজ্যত, 20তকৈও অধিক ৰাজ্যত এনে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, অৰ্থাৎ ধৰ্মান্তৰকৰণ চলি আছে স্মাৰ্টফোনৰ গেমিংৰ জৰিয়তে। উত্তৰ প্ৰদেশতকৈও ভয়াৱহ ৰূপত আন ৰাজ্যত চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়া। যোগী আদিত্যনাথে এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভাত এই মন্তব্য কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে। हमारी पुलिस ने समझना होगा, और ये आपने देखा होगा, हमारी पुलिस ने एक मामला पकड़ा है स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन। बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। गेम स्कूली टीनेजर्स की बात, उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे, सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके, फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ करना, फिर उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को इसके साथ जुड़ना। ऐसे ही समाज में जागरूकता का परिणाम किस रूप में हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली में जो घटना घटित हुई, पहले छद्म नाम से भेष बदल करके उस लड़की से शादी की जाती है, बाद में फिर उसका कन्वर्जन कराया जाता है, फिर कुछ महीनों के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मुंबई में 2 प्रकरण इस प्रकार के आए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2020 में इस प्रकार की 2-3 घटनाओं को जब देखा तो हम लोग एक ऑर्डिनेंस लेके आए, काफी तनातनी हुई। हमने फिर एक्ट बनाया, यूपी में एक्ट लागू है,
तब भी घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं, हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पर कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी इससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना, सही और गलत के बारे में अवगत कराना, सत्य क्या है, उन सब बातों से उनको बताना। अगर हम जागरूकता के इस बड़े कार्यक्रम के साथ चलते हैं, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे सामने अपने आप होती हुई दिखाई देगी। लोगों को एक सकारात्मक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, और सकारात्मक मार्ग वही होगा जो बाद में जब हम इसमें कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो याद करना, एक प्रकार से हम अपने हाथ में कानून को लेकर के उन लोगों की मदद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए बचाव का एक रास्ता खुल जाता है। कार्रवाई कानून को करने दीजिए, पुलिस को करने दीजिए, प्रशासन को अपने तरीके से उनसे निपटने दीजिए। हम समाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, हम समाज को समझाएं क्या रास्ते इसके निकल सकते हैं, कैसे ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, कैसे समाज का एक बड़ा तबका इस विकृति की ओर जाकर के पेड़ बनने के पहले ही वह सूख करके अपनी नियति को नष्ट करने की ओर कैसे अग्रसर हुआ है, यह हम सब के लिए बड़ी चुनौती है। और इस दिशा में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। अलग अलग इसके पक्ष हैं, अलग अलग उसमें आप जाएंगे, देखेंगे तो इसके बहुत सारी चीजें आपको समाज के अंदर देखने को मिलेंगी।